Bismillahirrahmanirrahim. Fil mudha'afi di dalam bina mudha'af. Hada bermula ini fil mudha'afi ialah di dalam bina mudha'af. Wa min hadan ialah termasuk di antaranya al-qawaid al-fawaid fil mudha'af. Al-qawaid al-fawaid fil mudha'af bermula idza apabila ijtama'at terkumpul fihi padanya mudha'af arfani apa dua huruf min jinsin wahidin daripada jenis yang satu au mutaqaribani atau berdekatan berhampiran keduanya jinsin wahid bukan harfani tadi fil makhraji di dalam tempat keluar, maksudnya tempat penyebutan keluar. Kalau begitu Wirgamu dan maka diidgamkan al-awalu apa huruf yang pertama fisani kepada huruf yang kedua ba'da ja'lil awali setelah ja'li menjadikan al-awali yang pertama al-mutaqaribaini yang berhampiran keduanya mislasani akan contoh yang kedua istiqlal muqarrari karena beratnya pengulangan ialah contoh madda asluhu bermula asalnya madda ialah madada wanahu dan ialah contoh akhraja syat'ahu bi'idghamil jimi lafaz akhraja syat'ahu ini lafaz j diidghamkan kepada huruf shin bi'idgham shin dengan diidghamkan huruf jim bisini di dalam huruf shin litaqarrubi karena berhampiran makhrajihima tempat keluar atau tempat penyebutan keduanya jim dan shin wakila dan dikata al-idgamu apa il-idgam apa perkataan al-idgamu bermula idgam wakila dan dikata apa perkataan nibul fa'il al-idgamu bermula idgam. Apa yang maksud dengan idgam? Iskanul awali mensukunkan huruf yang pertama wa idrajuhu dan memasukkannya al-awal bisani kepada yang huruf yang kedua ayuskanu yaitu disukunkan al-awalu apa huruf yang pertama binaqli harakatihi dengan memindah barisnya yang pertama in kana jika ada apa asani mutaharrikan ialah berbaris ilama kepada huruf qablahu yang ada sebelumnya al-awwal in kana jika ada si apa al-awwal min qablihi tadi ma qablahu tadi hu-nya kembali ke asani in kana jika ada apa al-awwal sakinan ialah sukun au salbiha atau merampasnya harakatihi in kana jika ada apa al-awwal mutaharrikan ialah berbaris au sakinan atau sukun wa huwa dan huwa bermula al-awwal harfu layinin ialah huruf yang halus widraju dan dimasukkan apa al-awwal pisani di dalam yang kedua yakni huruf bihaisu dengan sekiranya yasiru menjadi al-harfu apa huruf yang pertama al-harfu apa huruf as-sakinu yang mati kal mustahliki seperti sesuatu yang menelan wa min hadan ilah termasuk diantaranya fil al-qawaid al-fawaid fil mudha'af bermula in ijtama jika terkumpul harfa ini inna ijtima al-harfain inna bermula bahwasanya ijtima perkumpulan dua huruf ala salah satu adrubin ialah atas tiga beberapa macam al-awalu bermula yang pertama an yakuna ialah ada apa harfa ini mutaharrika ini ialah berbaris keduanya yajibu wajib fihi padanya harfa ini al-idgamu apa idgam nahu ila contoh madda illa fi suwari kecuali di dalam gambaran-gambaran wal ilhaqiyati dan beberapa pertemuan nahu ila contoh kirdadun fala yajizu maka tidak boleh
fala yajuzu maka tidak boleh. Ini dikecualikan maksudnya, terutama duanya dadunnya. Wa fil auzani, dan di dalam beberapa wazan, allati yang talzamu mewajibkan, yang harus apa, alladzi al-auzan al-iltibasa akan tidak jelas. Mislu aidalika mislu, ialah semisal dhahika tertawa, wasarira dan berbahagia, wajadada dan memperbaharui, watolala dan rintik, hatta layal tabisa sehingga layal tabisa. Yal tabisnya artinya tidak jelas, la ini artinya tidak, berarti tidak jelas berarti jelas, tidak jelas berarti jelas artinya. Bi saqqa dengan lafaz saqqa, wasarra dan sarra, wajadda dan jadda, watalla dan talla. Wasanya dan bermula yang kedua, an yakuna ialah ada al awalu apa yang pertama, sakinan ialah sukun, yajibu wajibihi padanya al awal, al idgamu apa idgam, daruratan karena darurat. Nah ila contoh madda, ala wazni fa'ala atas wazan fa'ala, atas ala waznil fa'la, bisukunil aini hal keadaan dengan sukun ain. Wasalisud bermula yang ketiga, an yakuna ialah ada asani apa yang kedua, sakinan ialah huruf yang sukun, fal idgam maka bermula idgam, mumtani'un ialah tertegah fihi padanya asani, li'adami syaratil idgam karena tidak adanya syarat idgam, wahwa dan bermula asani taharrukus sani, ialah berbarisnya asani yang kedua. Wamin hadin ialah termasuk di antaranya, salah satu adrub tadi, bukan, al fawaid fil mudhaf bermula kama sebagaimana, yalhaqu bertemu, jadi di sini manya masdariyah, al mudhaf apa bina mudhaf, wal idghama akan idgham, yulhikuhu maka menemui apa bina mudhaf, al ibdalu apa gantian, kaqaulihim seperti perkataannya orang Arab, amla itu. Wal aslu dari asal ialah amlal tu, kulibat diganti alamu apa lam, al akhiratu yang akhir yang ujung, ya an akan ya, listiqlal ijtimai karena beratnya atau ya beratnya al ijtimai terkumpul, al misala ini dua misal, dua huruf yang sama. Ma'a ta'adzuri bersama sulit, al idgami apa idgam, astagfirullahaladzim, ma'a ta'adzuril idgami bersama sulitnya idgam, disukun nisani karena sukun huruf yang kedua. Misaluhu dan bermula misalnya ta'adzur idgam disukun nisani, misaluhu dan bermula misalnya at-ta'adzur al idgam li ta'adzur nisani, taqaddaya ialah lafaz taqaddaya al-bazi, ini sulit idgham, taqaddada yang asalnya taqaddaya itu adalah taqaddada. Wa hasayat dan lafaz al-hasayat bil khair dengan kebaikan, yakni al-hasayat itu asalnya adalah hasasat, artinya meraba-raba al-khair dengan kebaikan. Wa yulhikuhu dan bertemu akannya al-mudhaf bina mudhaf, al-hadfu apa pembuangan, kaqaulihim seperti perkataan mereka orang Arab, mistu waziltu wa ahsanat wa ahsad. Wal aslu bermula asalnya lafaz yang tadi mistu waziltu wa ahsad tadi, masistu
wa zalaltu wa ahsastu. Hudifat maka dibuang asin apa sin al-ula yang pertama dapat ahsasat ahsastu tadi dibuang sin yang pertama li ta'adzuri karena sulit al-idgham karena sulitnya idgham ma'a ijtima'il misalaini bersama terkumpulnya dua macam itu maksudnya dua contoh dua kalimat yang sama sinnya dua. Wa takhfifun dan bermula meringankan matlubun ialah dianjurkan wa alaihi dan ialah atasnya bina mudha'af qauluhu bermula berfirmannya Allah taala al mahluh siapa Allah wa qarna dan tetaplah siapa kalian fi biutikunna di dalam rumah-rumah kalian. Surah Al-Ahzab ayat 33. Lafaz qarna bi fathil qafi dengan fathah qaf atau kasrah atau dengan kasrahnya berarti boleh kirna atau qarna atau kasrah atau kasrahnya qaf. Asluhu bermula asalnya qarna iqrarna ialah iqrarna. Hudifat dibuang ar-ra'u apara al-ula yang pertama panukilat maka nukil itu dipindah harakatuh apa barisnya ra al-ula ilal qafi kepada qaf. Summa hudifat kemudian dibuang al-hamzah itu apa hamzah li adamil ihtiyaji karena ketidakbutuhan ilaiha kepadanya hamzah. Pasara maka menjadi apa iqrarna qarna ialah qarna wa huwa dan bermula qarna mudha'afun ialah bina mudha'af min babi daraba daripada bab daraba au alima atau bab alima. Wakilan yang dikata apa perkataan min waqara yakiru waqran daripada bab waqara yakiru waqran. Wa minha dan ilah termasuk diantaranya al-mudha'af al-qawaid al-fawaid fil mudha'af bermula bermula bahwasanya al-mudha'af bina mudha'af al-mu'talla yang berhuruf ilat al-wawi waw nahu ilah contoh wadda yawuddu la yakunu tidak ada mudha'afuhu apa mudha'afnya wadda yawuddu illa kecuali maftuhal aini ialah dipatahkan huruf ain. Amma ad-dhammu adapun bermula dhammah bahwa maka bermula dhammah muntafin ialah meniadakan minal misali daripada contoh al-wawai dua waw qat'an al-wawi dua waw qat'an dengan sama sekali illa kecuali ma jaa sesuatu jaa yang datang apa ma fi lugati Bani Amirin di dalam lugatnya Bani Amir. Pama bermula sesuatu sabaka yang telah lewat apa ma fi jadwali di dalam daftar ala lugatihim atas logat-logat mereka Bani Amir. Wallahu dan bermula Allah alamu ialah mengetahui. Fil mahmuzi ayat al-qawaid al-fawaid fil mahmuz bermula ini ialah kaidah dan faidah di dalam bina mahmuz. Wahada dan wa minha dan ialah termasuk di antaranya al-qawaid al-fawaid fil mahmuz hamzatani bermula dua hamzah. Idal taqa apabila bertemu apa dua hamzah hamzatani tadi fi idal taqa fi kalimatin wahidatin saniyataha akan keduanya hamzatani sakinatan hal keadaan sukun keduanya. Wajib maka wajib qalbuha apa menggantinya ai as-saniyati yang kedua hanya kembali kepada nih yang dimaukan as-saniyati yang kedua maksudnya hamzah yang kedua lah biharakatima dengan baris sesuatu atau huruf qablaha yang ada sebelumnya as-saniyah. Rauman karena menghendaki ilal khafifi untuk kepada meringankan. Wa in kana maka jika ada harakatu ma apa baris huruf qablah yang ada sebelumnya asaniyati tadi fathatan ialah fathah taqallaba maka mengganti apa harakatu ma qablaha bihar fil fathati dengan huruf fathah
wa huwa dan bermula harful fathati, al alifu ya al alif. Ka amana seperti lafaz amana, asluhu bermula asalnya amana, mana ialah mana. Wa in kanan jika ada apa harakatu maqablaha, apa harakatu maqablaha, dhammatan ialah dhammah, taqallaba maka mengganti apa harakatu maqablaha bi harfi dhammati dengan huruf dhammah, wa huwa dan bermula harfi dhammah, al wawu ialah waw, nahu ialah contoh umina, asluhu bermula asalnya umina ialah umina, bi hamzataini dengan dua hamzah, bi hamzataini hal keadaan dengan dua hamzah gitu. Wa in kana dan jika ada apa harakatu maqablaha, apa harakatu maqablaha, kasratan ialah kasrah, taqallaba maka mengganti apa harakatu maqablaha bi harfil kasrati dengan huruf kasrah, wa huwa hiya dan bermula harfil kasrah, al ya'u ialah ya, nahu ialah contoh imanan, wal aslin bermula asalnya imanan, imanan ialah imanan. Wa hutiba dan dibuang al hamzatu apa hamzah fi khud di dalam lafaz khud, wa qul dan lafaz qul, wujuban dengan wajib, min ghairi qiyasin dari tanpa qiyas. Wal qiyas nabi mul qiyas, qiyasnya bagaimana? Kan fa'alai pilu apa alai ulu, fil amarnya uf'ul, harusnya kan qiyasnya uf'ul. Wal qiyasin bermula qiyas, ukhud ialah ukhud menurut wazannya uf'ul, wa uqul dan uqul menurut wazannya uf'ul tadi. Lakinnahu akan tapinya mereka mereka ukhud dengan uqul tadi, lama ketika istasqalu menganggap berat siapa ulama al amr akan perkara minha daripadanya ukhud dan uqul, hudipu maka membuang siapa ulama al hamzata akan hamzah, al asliyata yang asli, lit kasratil istimali karena banyaknya penggunaan pemakaian. Summal hamzata kemudian membuang juga, summal hamzata kemudian hamzah, al wasli wasal, hamzah wasal, li adamil ihtiyaji karena ketiadaan, karena tidak adanya kebutuhan ilaiha kepada hamzah wasal. Wa marra dan telah lewat mislu dzalika apa contoh yang demikian, yakni hadzful hamzah membuang hamzah dalikanya. Lakin tetapi al hadzfu bermula membuang ghairu wajibin ila tidak wajib, ya juzu boleh fi sa'ala dalam lafaz sa'ala is'alu is'alin, ini fi'il amarnya is'al bil takhfif dengan meringankan, ya juzu fa'ilnya ya juzu, sa'ala yas'alu sal, apa sa'ala yas'alu soal, jadi is'al boleh diganti sal, biqal bil hamzati tsaniyati dengan mengganti hamzah yang kedua, alifan akan alif, ala ghairi qiyas atas tanpa qiyas. Wahdibat dan dibuang al alifu apa alif, fi amri di dalam fi'il amar, lil tiqa isakina ini karena bertemunya hamzah, lil tiqa isakina karena bertemunya dua huruf yang mati, wa hamzatul wasl bermula hamzah wasal, istighnaan artinya karena bertemu hamzah, dan karena apa juga huzibat dibuang juga al hamzah itu apa hamzah. Nah wawunya nih, waw hamzah, waw atapnya hamzah itu nih kepada alifu nih, dibuang alif wal hamzah itu dan hamzah. Nah, wasal istighnaan karena tidak butuh minha daripadanya hamzah wasal. Wallahu a'lam bishawab.